Good morning viewers kan apni kan sob ke bhi aji fojirla khobore welcome kuri ase sobse age khobor ai daga dule leader of opposition aru congress laga member of parliament Rahul Gandhi dule ja kali laga din pra manipur de punjigina ase aru tai bara dule manipur laga governor Anusuya Uke ge imphal laga raj bhavan de lok paise guina bhi janale paise yede tai pra kwa hisab te dule tai khan laga party mane congress party do manipur de shanti ani bole কি হলে বি কোশিশ তাহান কৰিব কিনা কোৱাছে আৰু ইটো বডিলে ইটো নিচিনা একটা বেছি ডাঙৰ নুকসান হোৱাটো ইটো পিছে থাইব্ৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কে বি হলে একবাৰ মণিপুৰ আহি কিনা মানুহখন লগা দুখ জানিবলৈ কৈছে আৰু ইটো বডিলে ৰাহুল গান্ধী পৰা গইনা থাকা হিচাপতে মণিপুৰ হলে ইমান ডাঙৰ ঝামেলা হৈ কিনা থাকাটো এক সাল পাৰ হৈ কিনা থাকা হিচাপতে হলে এটা তক বি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তো নাহাদো এটো তো বেছি দুখ লাগা কথা আছে কিনা তাৰ পৰা কৈছে তাইব্ৰা ইটো বি জানাইছে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ না থাকা দিলে যদি কোনবা মানুহ আমার লাগা কান্ট্রি কে রিপ্রেজেন্ট করে আছে কুলে ইটো দুলে একবার মণিপুর নিচিনা জায়গা দে আইগিনা কি হইলে একবার হালাত তো জানিব লাগে কিনা কোয়াছে ইটো হইলে দূর পৰা ভার্চুয়ালি নহিনা ফিজিক্যালি যদি তাই আইগিনা জানিলে তো ইটো তো সব মানুষ কারণে মদত থাকিব কিনা তাই পৰা প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী কি হইলে একবার কিনা হইলে বি ভায়োলেন্ট হিট মণিপুর স্টেট একবার আইগিনা তো মানুষ কিনা কিনা করে আছে নহলে বি রিলিফ ক্যাম্পস কিনা হয়েছে ইটো কোন লাগা খবর দিলে তো সব কারণে বি ভাল থাকিব কিনা জন্তু হইলে কংগ্রেস লাগা পার্টি লাগা লিডার রাহুল গান্ধী প্রবলে नरेंद्र मोदी की नया गुना अप्रोच करना था खबर डुले अपनी अन सब के भी जना दिए से एक तब विषय अफसोस खबर आई था जम्मू एंड कश्मीर लगा कथुआ डिस्ट्रिक्ट लगा भितर दिले मंदे लगा दिन दे आतंकवादी खान प्रा माने टेररिस्ट खान प्रा दिले सोल्जर्स खान लगो दिने बंदूक प्रा मारामारी हुआ पिछले दिले 4 जन आर्मी लगा पर्सनल खान तो मुरी किना आसे किना क्वासे और अलग 6 जन खान तो पिछी बिहार पर जोखम पाई किना आसे किना भी जनले पाइसे इदु हादसा माने इदु अटैक तो ले मंडे लगा शाम दे बिना तकसे कुंदु दे ले टेररिस्ट खान प्रा दो ग्रेनेड खान लॉन्च करि किना ले आर्मी लगा व्हीकल्स माने आर्मी लगा गाड़ी खान दे ओपन फायर करिसे किना क्वासे माने गोली मारामारी करिसे किना क्वासे यदि रिपोर्ट लगा हिसाब तुले इदु आर्मी लगा गाड़ी खान दो ताहा तो मचड़ी किनली मल्हार रोड ते जुनतुले बाडनोता बस्ती कुंदु काठवा टाउन प्रा 150 किलोमीटर दूर निसना दिले ताहान प्रा पेट्रोलिंग करि थाका हमेदे इदु हादसा होइसे बिना भी जनाले पाइसे आतंकवादी खान प्रा उले इनेका ताहा लगा गाड़ी खान दे ग्रेनेड खान लॉन्च करि किना गोली मारामारी कुरा पिसे सिक्युरिटी फोर्सेस खान प्रा उले ताहान के जवाब दे किना फायरिंग खान करिसे किना क्वासे माने ताहान प्रा बंदूक मारामारी करिसे किना क्वासे किंतु इदु टेररिस्ट खान दुले उसोडे थाका जंगल दे पলাই जासे किना भी जनाले पाइसे इदु मामला ओपरे सिक्युरिटी फोर्सेस खान बा इन्वेस्टिगेशन तो करि आसे किना खबर आई थाका दुले अपनी गान सब के भी जना दिएसे नागालैंड लगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और फॉर्मर डीजीपी टी जॉन लॉन्ग कुमार प्रातुले ताइब्रा जा कल लगा दिन तक स्टेटमेंट दिगिना कइसे कि जोन दुले यूएलबी इलेक्शन माने अर्बन लोकल बॉडीज लगा इलेक्शन नागालैंड होई थाका दो इदुले एकबी घटना न होइना नइले एकबी हादसा खान होइना भाल बरा सक्सेसफुली कंडक्ट होइसे किना ताइब्रा को ताइब्रोले इदु जोन स्टेटमेंट एकता आसे इदु कॉन्फ्रेंस दिले माने प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता कमिश्नर ऑफिस से थाका दो कोन दुले कोहिमा दे साउथरे लगा दिन दे तिसे कुइना भी जानले पाइसे इदु अपनी अन पिक्चर देखा दिगले परा दुले कुंदु दे असम राइफल्स खान प्रा लोकल्स खान लगदे मिलिगिने उले गाड़ी एकता कुंतु रास्ता प्रा बेसी बहारे जागिने उले स्लिप हुइना गिरिगिने थाका के उले ताहान प्रा वापस सक्सेसफुली दुगे रेस्क्यू करिसे किना क्वासी यदि उले मानुखान कुन भी जोखम पाला तो खबर নাই কিন্তু इदु हादसा दुले संगदो बस्ती कुन दुले चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर लगा जगह दे हुइना से किना क्वासी आरु इतु हादसा दुले 8 जुलाई लगा दिन दे हुइना से किना भी जानले पाइसे मणिपुर लगा अलग अलग हिल्स और वैली डिस्ट्रिक्ट के सिक्युरिटी फोर्सेस खान पर सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन तो करिसे किना क्वासी इदुले दान पर सर्च ऑपरेशन करि थाका मेदि दुईटा इम्प्रोवाइज पम्पी गन कुंतुले चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट पर रिकवर करिसे किना खबर आई थाका दुले अपनी गन सब के भी जना दिएसे ভিউয়ার্স খান আজিলো খবর হইলে বেশিরভাগ তো মণিপুরে ফোকাস করার নিশনা আছে কিলে মানে মণিপুরে হইলে ঝামেলা হইনা থাকা তো এক সাল বি পার হইনা আছে কিন্তু হইলে এতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট খান হইলে স্টেট গভর্নমেন্ট খান হইলে কিন্তু মামলা উপরে কবি কুরল না পারা তো ইদু হইলে বেশি শরম লাগ কথা আছে আর ইদু নিশনা হইলে খবর দো সব মণিপুর লাগা নিশনা আছে ম্যাক্সিমাম খবর খান তো কিলে মানে খবর খান তো সব তো হইলে আজিকালি গুগল দিন হইলে বি ফেসবুকে আমন ব্র কোদে রিসার্চ করনা দিয়ে ইদু খান হইলে লিডিং খান করা দো মণিপুর লাগা খবর খানে বেশি থাকে ইদু আনি হইলে আর একটা খবর মণিপুর বাই থাকা দে 7 जुलाई लगा दिन दे सिक्युरिटी फोर्सेस खान प्रा दुईटा एक्टिव मेंबर्स कुंदुले प्रोस्क्राइब आउटफिट केसीपी ताइबांगबा लगा जुंतु ढाका ब्रिकफील्ड खोंगजम पुलिस स्टेशन थाबल डिस्ट्रिक्ट लगा भीतर पड़ले तान के धुरी सेकनो क्वासे ताइ खान दुले पब्लिक खान लगोदे पैसा खान लुटी जा लगा बेसी नेका केस तकजन क्वासे माने पैसा खान डिमांड कर लगा पैसा खान लो लगा बेसी नेका केस आइना तकजन क्वासे
इदु जुनतु दुइले दुईटा प्रोस्क्राइब एक्टिभ मेम्बर्स আছে ताइखन लगा नाम दो वांगजाम मुकेश सिंह कुन दुइले 41 साल लगा আছে ताइदो विष्णुपुर वार्ड नंबर 1 लगा আছে थोकचम अजित सिंह कुन दुइले कमांडर আছে किन को আছে ताइदो 33 साल लगा আছে किन को আছে और ताइदोले काकचिंग निंगथाउ लेखा लगा जगह पर আছে ताइखन लगा हात पर सिक्युरिटी फोर्सेस खान पर 26 एक्सटोर्शन डिमांड लेटर्स जुन दुइले केसीपी को अनिसना ताइबांग गंगा जुन दुइले इदु एकटा ग्रुप আছে ताहन लगा इदु दुइले प्रोस्क्राइब आउटफिट ग्रुप एकता আছে আৰু ইতিমধ্যে বলা তাহান বলে 26 এক্সটৰ্শন ডিমান্ড লেটাৰ্স কোৱা নিচিনা তাহান যোনটো লেটাৰ্স কান থাকে চিঠি কান থাকে ইদু নিচিনা হলে 26 পেজেস কান পাইছে বিনা কোৱা আছে আৰু একটা হাইন্ডাই এক্সেন্ট কাৰ্ড আৰু দুইটা মোবাইল ফোনস উইথ সিম কাৰ্ডস কান বি ৰিকভাৰ কৰিছে বিনা খবৰ আই থাকা তুলি আপনি গান সব কে বি জনাই আছে দ্যাটস ইট এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও ব্লেসড ডে হেড